سلام دوستان. خب خوش آمدید به کانال توجی اکادمیا. خب در این درس 100 تا لغت زبان روسی را با هم می‌آموزیم. خب تا آخرش تماشا کنید. بیاید اکنون شروع میکنیم. یا من، تی تو، آن او پسر. آن را برای پسر مرد استفاده میکنیم. انا وای دختر. انا آن اشیا برای اشیا. می ما. انی آنها. مای از آنی من، مای. توی از آنی تو، توی. یوا از آنی او، از آنی وای پسر. یا از آنی وای، از آنی وای دختر یا که از آنی وای زن. نش از آنی ما. وش از آنی شما، وش. ایخ از آنی آنها، ایخ. شتا چی، شتا. какой کدام، какой. گده در کجا، کدا با کجا. как چخیل. зачем برای چی. почему برای چی. когда کی کدام وقت، когда. сколько چقدر، сколько چقدر. этот این тот آن اشیا. эти اینها. ته آنها. много بسیار. мало کم. несколько یک چند تا. немного یک کمتر. наличные نقد. счет حساب. расстояние مسافه. длина درازی. высота بلندی. глубина چقوری. час ساعت. сила قوه. скорость سرعت. کیلومتر чувство حسیات. радость خرسندی. страх
страх, тарс, бояться, бояться, тарсидан, печал, печал, غم و اندوه، شسته، شسته، خوشبختی، میر، میر، صلح، любовь، любовь، عشق، любить، любить، دوست داشتن، ننویدت، ننویدت، بد دیدن، душа، душа، روح، жизнь، жизнь، حیات، زندگی، жизнь، знание، знание، دانش، задача، задача، مشق، وظیفه، задание، задание، وظیفه، کار، упражнение، упражнение، مشق، удача، удача، шанс، барор، проблема، проблема، мушкилот, возможность, возможность, имконият, возможность, способность, способность, قابلیت، توانایی، красота، красота، زیبایی، опасность، опасность، خطر، опыт، опыт، تجربه، память، память، خاطره، польза، польза، фойда, преимущество, برتری، خوبی، преимущество, прибыл, прибыл, фойда, прибыл, доход, доход, даромад, привычка, привычка, عادت، причина، причина، سبب، успех، успех، موفقیت، цель، цель، هدف، чудо، чудо، معجزه، наука، наука، علم، язык، язык, زبان، слово, слово, калима, огонь, огонь, آتش، пожар, пожар, سوختار، обстоятельства, обстоятельства, وضعیت، مثل، مثل، فکر،
выбор, выбор, انتخاب. обязанность, обязанность. وظیفه، عهده‌داری، обязанность. دژورنی، دژورنی، نوبتدار. задержка, задержка, به تأخیر ماندن. задержка. отношение, отношение, رابطه، مناسبت. отметка, отметка، علامت. знак, знак، علامت. отметить, отметить، اشاره کردن. ошибка, ошибка، خطاگی. поведение, поведение، رفتار. приглашение, приглашение، دعوتنامه. развитие, развитие، رشد. решение, решение، قرار، حل. совет, совет، مصلحت. соглашение, соглашение، سازشنامه. список, список، رویخط. کوساک، کوساک، پارچه، یک پارچه. چسب، چسب، قسم. پاره، پاره، جفت. بسپریادک، بسپریادک، به ترتیبی. خب این بود 100 تا لغت زبان روسی. امیدوارم که به شما پسند آمده باشد. تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید.